los últimos movimientos, y eso, digamos, produce que no entendamos bien cuál es la raíz del problema y por lo tanto no podamos atacarlo. At some points, we didn't see the importance of history of sexism, and that's one of the many reasons that we cannot have the tools to cope against this complex phenomena. La aproximación que les voy a mostrar es una de las muchas teorías que existen acerca del surgimiento del sexismo, pero esta es una de las más aceptadas en la actualidad. The approach that I'm about to talk is one of the many of the approaches that you can study, but it's one of the most accepted approaches because it's an historical one. Bueno, vamos a retroceder en el tiempo a unos 6.000, 7.000 años antes, con las primeras estatuillas, las primeras representaciones que existen sobre los dioses o las diosas. We're gonna be back in time 60, 70,000 years ago with the first figurines, with the first statues or representations of the female fertility. Para los antropólogos resulta muy notable que las primeras representaciones que hay sobre deidades representan sobre todo a mujeres embarazadas, a mujeres nutricias, a mujeres, como vemos en estas representaciones, pues digamos con sus caracteres sexuales muy, no sé, como muy específicos, muy grandes, ¿no? Porque era lo que se adoraba de esas diosas. To the anthropologists, it's very remarkable that the first representation of the woman had all the sexual and the pregnancy and the giving birth characteristics so marked, because it's a very important clue to recognize not the mating but the intervention of a magical power here with the woman and the woman role in the society. It's a special interesting thing that to the representation of the ancient cultures, they got many representations of the pregnancy woman as a magical power. Bueno, estas representaciones nos llevan a pensar a los científicos que es muy probable que en la antigüedad no hubiera un reconocimiento de la intervención masculina en la reproducción. These representations take our attention and not recognize the male role in the mating, because the woman was a magical figure and an approach that the role of femininity have to be with the more transcendental and spiritual one. Lo que hacía que pensaran que las mujeres eran mágicas, ¿no? Que la procreación, que el tener un bebé era una virtud y que esa virtud mágica las elevaba de nivel. Por eso, muy probablemente, las primeras divinidades fueron mujeres o diosas. Having a baby was seen as a magical virtue, only given for the woman of the ancient cultures, and that give them a higher status about all the individuals of the society. Ahora, tenemos esta frase, mater semper certa, pater semper incertus, que es una frase en latín que nos habla un poco de esto, ¿no? La mamá siempre es clara, se sabe quién es la mamá, pero el padre siempre es posible, pero no estamos seguros, siempre es incierto esa paternidad. That's the reason we got this sentence, mater semper centra, pater semper incertus, that is, the mother is always a certainty. You have to be sure you got a certainty that your mother is your mother, but your father, you have your doubts. It's a possibility, but we are not sure about it. Aquí vemos un poquito de estas madres diosas. Desde el año 3200 a.C. aparecen los vestigios de esta adoración en muchas culturas, las culturas hindúes, las culturas babilónicas, las culturas africanas, culturas latinoamericanas, incluso algunos vestigios
en culturas europeas también nos hablan de esta diosa madre virgen. The first representation of mother goddess, getting back in the 300 to 2000 year BC, are the representations of in Egypt and Babylonia, the Hindu, and some European cultures representing the myths of the virgin woman who have given birth without a male intervention as a magical power in giving them the higher status in the god hierarchy, the goddess hierarchy. Les voy a contar entonces uno de los mitos matriarcales más famosos en nuestro país. Es el mito de la diosa Bachué. One of the most important matriarchal myths here in Colombia is the myth of the goddess Bachué. Bachué es una diosa, es la madre de todos los hombres, y es quien les enseña a los hombres sobre religión, sobre agricultura, sobre el buen comportamiento, y ella, digamos que era la deidad durante mucho tiempo más importante para los muiscas, que son pues el grupo indígena de la región de donde está en este momento Bogotá. Bachué is the mother of the man, of the whole humankind. It's the goddess who teaches them music, teaching religion, teaching agriculture, and it's seen as the goddess, the most important goddess of the people of the Chicha who used to live here in the region that is placed Bogotá. Ella nace en la laguna de Iguaque con un bebé en sus brazos. Ella se autoengendra, que es una de las características de los mitos femeninos. Son seres, los dioses se autoengendran, nacen de ellos mismos. She was born in the lake of Iguaque with a baby in her arms. She was created without many male interventions. She was self-created. And that's some important characteristic of the mother goddesses, because they get created without male intervention, self-created. Este bebé se convierte, una vez crece, en su esposo, y juntos van a procrear todos los primeros hombres. Van a enseñarles a cocinar, les van a enseñar a usar el fuego, a cultivar la tierra, a domesticar los animales, a construir sus casas y todo lo que necesitaban para vivir como humanos. When this baby grew up, became her husband, and together this couple teach the humankind how to breed animals, how to crop, how to read the stars, how to pray, how to behave in a good way, how to pray, and all the behavioral, the daily behavioral that you need to become a social, cultural, complex relation. Una vez ella ha cumplido su misión, regresa junto a su esposo a la laguna y se convierten en serpientes, pero siempre pueden volver si la humanidad necesita que la guíe. Once their tasks are fulfilled, this couple, Bachué and her son, her husband currently, go back to the Lake Iguaque in the form of a snake. They always have the opportunity to come back to help the humankind in the times of need. Bueno, después de esta primera etapa matriarcal, los primeros humanos, digamos en términos de civilización, se empezaron a dar cuenta que los hombres intervenían de una manera muy importante en la reproducción. Entonces empiezan a pensar que son ellos los que procrean la vida y las mujeres simplemente son los recipientes en donde se forma, pero que realmente son los hombres de los que emana la vida. Ahí entonces empieza el asunto del sexismo. After the first human societies realized that the childbirth wasn't a magical act mediated by the goddess, they start to realize that the men have some role to fulfill in this relationship. So they start to think that the life comes from them. So it's the first stages of the
the proto-sexism that you can find out in the historical myths. ¿Por qué pasa esto? Porque si los hombres son quienes procrean, este vientre de esa mujer debe ser controlado, porque podría procrear hijos diferentes y no se sabría quién es el padre. Y ahí aparece algo bien interesante y es la importancia de los apellidos. If you see the woman as a vessel who contains life, and the life came only with a man, you have to start to control the women as a vessel and start to control their bodies. So it is interesting how it is the beginning of the control of the child control through the last names, the creating of the house names here. Y en ese sentido se hace necesario controlar a las mujeres. Inicialmente las controlaban, digamos, no tan fuertemente. Lo importante era que no tuviera hijos con otra persona, pero podía hacer muchas cosas. En muchas culturas que están como en la mitad entre el matriarcado y el patriarcado, las mujeres son guerreras, las mujeres tienen autonomía, sin embargo, una vez se casan la pierden, pero durante su juventud la tienen. Initially, when this start to configure the societies, women only have to lose their sex freedom, just have to control who was the mate with sexually they're having babies. They're having another freedoms, they're progressively losing through history. This woman in other societies, between the matriarchy and the patriarchy, there was a warriors, there was a god, social autonomy to fulfill their daily task, but it started to be in control some more and some more through the time. Esto, digamos, se va a ir acentuando dependiendo de las regiones, dependiendo de las necesidades de cada cultura y va a llegar a aumentarse a límites muy fuertes, como vemos en algunas culturas en donde las mujeres no pueden salir solas, no pueden mostrar su cuerpo, ni siquiera su cabello, donde tienen que estar completamente cubiertas, no pueden hablar con ningún hombre, etc. Conocemos estas culturas. In these stages, the women start to lose some freedoms. It configurates with pass of the time some of the normalizing behavior. There's some ancient cultures, like, you know, the women doesn't have the right to dress in some way or to manage their hair in somewhere, to eat or to speak with other men in some of the culture. We know these currently cultures in the actual time. Vemos en la historia cómo van cambiando los tipos de mito. Entonces, los mitos van a tener una transformación. Estos mitos donde las mujeres eran sagradas empiezan a transformarse poco a poco y los personajes femeninos empiezan a cambiar, a volverse malignos, a volverse peligrosos, a volverse las mujeres que aparecen son irresponsables, son como niñas. Se infantiliza la figura de la mujer. We saw with this movement how the women start to transform their role in the society. So the myths also start to transform. We pass from the goddess, the mother goddess, to the bad woman, the malign woman who represent the sin, who represent a child figure, represent some of the bad aspects of the society, about the moral status here in the society. Start to gain a puerile behavior with the woman, with an infantilized behavior about them. Entonces encontramos en los nuevos mitos confrontación entre el matriarcado y el patriarcado, como mujeres que quieren manejar el poder o que son diosas y deben confrontar a un dios masculino. In this new configuration of the myth, the modern myths, we start to see something interesting, that is the confrontation about the matriarchy to the patriarchy configuration of the society. In the way that the protagonist is always a man god who start to fight, or have to fight, dispute power with a female, that it's a bad way, that it's a bad god, that is a representative of the evil, and always is a woman. Poco a poco las mujeres en los mitos van perdiendo su poder
y se revelan como culpables del mal de la humanidad, culpables por desobedientes y son sustituidas por una divinidad masculina que inicialmente puede ser su esposo o su padre, para en la última etapa desaparecer completamente, como en los dioses más patriarcales, como el dios, digamos, el dios monoteísta, que es quien tiene la facultad de dar a luz o dar vida. Slowly, the role of the woman start to transform through the myths and start to lose, the women start to lose their central role, the protagonism in the myth, and start to be relegated to the second place as a bad woman, as a secondary play in this play, and start to configure it as more the figure of the good God, a benevolent God, and it is represented now at the monocultural, the monopatriarchal God, as in the Abrahamic cultures, the Christianity, the Judaism, and the Islam, the same God, and start to being the only one who can give life and being the benevolent one. Bueno, uno de los mitos de transición es uno muy conocido de la cultura griega, que es el mito de la caja de Pandora. One of the most important, the most remarkable myths in the transition to matriarchy to patriarchy is the famous Pandora's box myth. En este mito, Pandora es creada. No es ella la que crea, sino es creada por mandato de Zeus, y todos los dioses le dan las mejores características. Es la más bella, es la más elocuente, Atenea le da inteligencia, Apolo le da la capacidad de manejar las artes, va a ser una mujer perfecta. And this myth, Pandora wasn't born by themselves. She was created by Zeus. It's imposed like a gift to the Epimetheus, the brother of Prometheus, the Titan god Prometheus, and she is fulfilled with all the charms and all the virtues that the gods can give. Aphrodite gave her beauty, Hermes eloquence, Athena wisdom, Apollo the capacity of manipulating be good and all art, especially music. And this is the starting configuration that the women is the representation of something to be created, something to be manipulated. Hasta el momento de su creación se mantiene esos rasgos matriarcales, es decir, la mujer con todas las virtudes, una mujer muy parecida a los dioses. The moment she was created, she started keeping, guarding all the characteristics of the woman god, the goddess of she was so similar to the gods. Ella es regalada a Epimeteo, y Epimeteo acepta este regalo y le da una sola condición a Pandora para ser su mujer, y es que no abra la caja que él tiene escondida en una de las habitaciones de su casa. She was given to Epimetheus as a gift, and he received her with only one promise, that she cannot or don't be allowed to open the box he has in the house. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Pandora es inconforme, es curiosa, desobediente, abre la caja y en la caja están todos los males del mundo que escapan, y es por culpa entonces de Pandora que tenemos dolor, guerra, envidia, odio, sufrimiento, enfermedades, etcétera, etcétera. Nevertheless, Pandora was a curious woman. She wasn't happy at the moment. She got everything that she wanted, but she got the curiosity and got the best of her. When she started to realize that she wasn't happy, she started to break the rules and go to open box. And after that, she let all the misfortunes and evil get away from the box and start spread around the world. That's the reason that we got war, we got suffering, we got pain, hunger, diseases, envy, anger. Lo interesante aquí es que hay una esperanza, y es la esperanza.
que es la que queda en la caja. Y es gracias a la esperanza que podemos soportar estos males. Este pedacito del mito, este último pedacito del mito, todavía ubica a Pandora en el lugar de una malvada no tan malvada. Todavía queda la esperanza. Entonces, por eso se considera un mito de transición. At the end, the last thing that remained in the box was hope. That's the reason that mankind explained the myth. We get hope to way to the things get better. And the last part of the myth, it's very interesting how Pandora's keep maintaining this role as a evil, not so evil woman. This woman that is guilty of release all the bad things, all the diseases and all the evils in the world, but also one of the women who has the key to save the humankind. Y finalmente tenemos el mito patriarcal. El más famoso pues es la creación de Eva. Conocemos muy bien este mito, o digamos esta leyenda de creación, en donde Eva solamente es un fragmento de su marido Adán. Dios crea a Adán y de un fragmento, de una costilla de Adán, nace Eva, ¿no? Que digamos que no es ni siquiera una mujer completa, es una parte del cuerpo de su marido. And finally, we got the also famous creation of Eve myth. It's one of the most famous patriarchal myths in all the God, the whole supreme God, created Adam from his self-image, from the dirt, and from one of his ribs, he created Eva. Eva is not a full being. Eva is not just another being. It's just a little part of Adam. Y es a partir de este mito que podemos ver nuevamente el castigo a las mujeres por su desobediencia. Eva desobedece el mandato de Dios y por querer comer del árbol del conocimiento, es decir, por saber, por ser autónoma, por decidir por ella misma, condena a toda la humanidad a perder el paraíso. It is from this myth that we start to see the woman as the start, the beginning of all the evils and all the diseases, all the bad things to happen to the humankind. Because Eva, with the desire of eating of the tree, the God's tree, the desire of no things, condemn all the humankind to the suffering, to the bad things, because she disobeyed in his attempt to have the self-conscience, being autonomous, and got the opportunities to decide from herself. That condemns whole humankind, starting with Adam, because she gave the apple to Adam. Y además de Pandora, ella, digamos, hay un aumento, pues, digamos, de la necesidad de control de las mujeres. Uno, porque Eva no solo desobedece, sino además seduce a su esposo para que desobedezca, es decir, lo tienta para que haga el mal. Entonces es un peligro para su esposo, lo que da como mandato que los hombres no confíen ni siquiera en su pareja. Besides Pandora, Eve was one of the most important women in the myth, because she represents all the figure that the woman is a bad woman. You have to control it, because this woman only got the opportunity to seduce your man for bad things, to corrupt them, and with the self-conscience, with the autonomy, with the self-desire, and it's the representation of the nature of the woman who has to be controlled, who has to be in perpetual vigilance, and to control it and to submit, even with punishment. Y por eso está condenada además a tener sus hijos con dolor, al sufrimiento, y el sufrimiento se vuelve parte de la condición femenina.
That's the reason that Eve is condemned by God to suffer, to give birth with suffering. And that's one of the many reasons in the configuration of the myths that the women has to be in a perpetual suffering, that the suffering became one of the natures, the representation, the social representation of the suffering, of the nature of the woman, it's suffering and pain. El patriarcado entonces surge de este miedo de que las mujeres en su libertad traigan hijos al mundo que no sean de su clan. Es lo que quiere decir la palabra castidad. Castidad en español, no sé si es igual en inglés, quiere decir pertenecer a una casta en el origen, en su etimología. No tiene que ver con virginidad, no tiene que ver con promiscuidad, tiene que ver con no traer niños que no sean de la misma casta, que no tengan el mismo apellido. So patriarchy, it's the configuration of the society and the fear of this woman in their autonomy and their freedom start to give a child that it doesn't belong to the clan. Patriarchy means in Spanish also as in English, the chastity, the belonging to a caste, is belonging to a caste, belonging to a clan. And that's one of the most important reasons that the women have to be controlled. Patriarchy means the government of the father, and that's the configuration we start to analyze now, because a woman has to be controlled, how to the descendants, which partner, which mate she has to be companion with for giving birth and to prolong all the clan. Entonces, el patriarcado es el gobierno de los padres, cuando el padre gobierna. Y digamos que se va a constituir poco a poco en casi todas las culturas en una organización que garantice el derecho de los padres de tener sus hijos y saber quiénes son sus hijos. Eso influye en las herencias, eso influye en la legitimidad de las personas para pertenecer a un grupo social o no. So to start the configuration of the social behavior that start to realize that you have to control the woman. Patriarchy, as we saw before, it means the government of the father. So we have to start to spread a configuration, a social configuration, when the male it's the center of all that configuration, to prevent that the woman start to give them the boys here and to start to spread another clans. And also it's a start to configure the family as one of the basic institutions of the social order. And from that, we start to see how this social configuration start to accept all kind of behavior in family behavior of the heresy, of the land, of the titles, of power, and how it passed generation through generation. Esto nos lleva a que durante todos estos siglos, desde que empiezan los primeros patriarcados hasta el siglo XX, vamos a tener movimientos e individualidades, mujeres que se han rebelado contra este mandato patriarcal, pero sin mucho éxito. Tienen éxito en el siglo XX porque ya no hay necesidad del patriarcado para saber a quién le pertenecen los hijos, y no hay necesidad en la medida en que podemos decidir cuándo tenemos o no los hijos. This led us to the configuration of some group of women who start to fight and retaking again in the power, with not so good and not so successful endings to the 20th century by the feminist movement, and that we start to see that with the possibility to decide of the who and which and with time you start to having your babies, with whom you start to liberate from this supposed to be configured society, the normal configuration of the society. Es importante decir que la organización en familias correspondía a esta idea de controlar de quién eran los hijos, cómo se organizaba el padre, la madre y los hijos. Era la célula de la sociedad y garantizaba el orden social. Por eso es que ahora, cuando ya no necesitamos estas estructuras tan rígidas,
vemos las nuevas familias configuradas de 1000 maneras diferentes. This is the reason that we start to solve the self-configuration of the society. We start with the family. At the beginning, we have to know who this child is, who's the father of this child, and to be sure, you have to control the natural birth of the child. With the passage of the time and the start of the movement, of the women rights movement, we start to see that it is not necessary. We start to deconfigure this social construction, and by this, you start to transform the family as a fundamental of this institution in so rigid way, conformed by the father, a mother, and a son. You start to see another kind of families. A veces creemos que el feminismo es una cosa actual y que solo hasta ahora a las mujeres se les han otorgado derechos o se los han ganado con la lucha. Pero quiero mostrar, hay muchos ejemplos anteriores a Olympe de Gouges, pero les quiero mostrar esta mujer que fue la primera que luchó por los derechos de las mujeres y creó la Declaración de los Derechos de las Mujeres como ciudadanas. Tuvo cierto éxito durante algún tiempo en pequeños círculos, pero finalmente fue guillotinada por sus ideas en la época del final de la Revolución Francesa. Sometimes we believe that feminism is a current thing, that it has been won with the current struggle, with the social movement of the last 20th and the first 21st century. But I want to talk to you about the struggle of Olympe de Gouges, that it's the author of the Declaration of the Rights of Women and the Female Citizen. She started to fight in little circles and start to remove the beliefs of the women in the last 18th century that sadly, by her ideas, by her opinions, by her protests and the social activism, she was claimed, she was executed by the guillotine in the 1791. Finalmente Napoleón aprueba el código en donde la mujer queda aún más sometida a la autoridad masculina y hasta ahí, digamos, se cierra ese capítulo, pero vuelve a abrirse con mujeres que siguieron en la lucha más adelante. Finally, Napoleon approves a code where the woman is more subdued, and there it's a close chapter with the struggle of the woman, not just in France, in all of Europe. This struggle, it's going to be retaken back at the first until the last 19th century, the first decades of the 20th century. But this is remarkable, I can say, because it is marked the beginning of a struggle that it's permanent, and currently we saw these transformations in our society. Luego vuelve a dársenos una oportunidad única que las mujeres han y seguimos aprovechando. Es la guerra. Desafortunadamente, la guerra a veces trae consecuencias que pueden ser aprovechadas para el bien, y en el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue la oportunidad para las mujeres de mostrar su valor, de mostrar su inteligencia y de ser necesarias económicamente para sostener a los países que estaban en guerra durante y después de la guerra. Then an unique opportunity is given to the woman in the world. It is a war, First World War, the Second World War. Unfortunately, war brings consequences that can be exploited for good, and this is this is the case of the women who start to in the societies that the man was killed in the war or was away fighting at the front. They start to occupy the role of the man in the factories, the role of the man in the production field, the role of the man, the configuration of the society. And that is one of the many reasons that we start to think about the woman's right as a possibility in our time. Una vez se acaba la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener inmediatamente la invención de la pastilla anticonceptiva y va a haber la posibilidad del control de la procreación.
la difusión de estos métodos, junto con la necesidad de disminuir la demografía, va a lograr que esta revolución que empieza en un momento dado por la guerra, se vuelva cada vez más fuerte este movimiento y pues lleve a los movimientos feministas que van pues, realmente a hacer cambios importantes durante la década de los 50, 60 y 70. Once the Second World War is finished, the birth control pill is invented. Birth control and the revolution of the feminist movement began with when the war becomes stronger and stronger, and the feminist movement started to became stronger and stronger too, taking important chances like the include of the woman possibility to take a vote, to take political participation, to get to the university, to start in the 50s and the 60s of the last century, taking a serious role in our society and get a possibility to start moving from this place that was put in the back centuries, so start to reconfigure a new role here. Ahora, en los últimos 70, 80 años hemos logrado unos avances en prácticamente todos los países occidentales y en muchos países orientales con respecto a los derechos de las mujeres en el campo legal y en el campo político, incluso en el campo laboral. También en las casas, en la vida doméstica, se ha hecho un cambio completo en el lugar que tiene la mujer en su rol familiar. Y pues como mamá, como mujer estudiante, como mujer hija, como mujer en diferentes espacios. In the last 70 or 80 years, we can see the transformation in so many Occidental countries and in some of the Oriental countries around the world. The transformation of the woman's role, and including in the laboral, political, and legacy field, and also the transformation of the role of the mother women, of the student woman, the women who had the possibility to perform a profession, to go to university, to start to take a political activism. Yeah. Pero como los cambios no se dan automáticamente, no es instantáneo, aún conservamos muchos microsexismos y violencia invisible, violencia que creemos que no es violencia, actos que creemos que ya no son machismo, pero que sí lo son. Esa es, digamos, la etapa que nos falta por combatir el machismo. Es lo último que queda del machismo y que aún, digamos, está presente en casi todos los espacios, pero de una manera más callada, más tácita. As you know, all the transformations take time in taking place in the configuration of the society and the reality step by step in a slowly way. So we still retain many invisible micro-machisms in the daily life, the daily role that the women plays in daily life. That is the struggle we have now. That is the last fight we have to fight to start presenting a new configuration of the woman in our society. So this kind of invisible enemy that we have to start to fight is the last vestiges of the configuration of the patriarchy in the last century. Entonces, estos microsexismos son la utilización moral de lo psíquico, de lo psicológico, de lo económico, de todas esas fuerzas que están en medio de cualquier relación para forzar a la mujer a hacer cosas que la ponen en una condición de inferioridad. So this micro-sexisms, the direct or indirect way, use the moral, the psychic, economic force, the political force want to coercive to subjugate the woman in the daily life and make her to feel inferior, make all the population to feel inferior. And it's provoked by the heredity of the behavior of the men who maintain in the daily life. Tenemos, digamos, bueno, antes de llegar ahí, algunos de los micromachismos
están en las frases que escuchamos todos los días, como no te vistas de esa manera, para casarse hay que saber cocinar, las mujeres deben estar en la cocina, su rol exclusivamente es para ser mamá, las mujeres no saben manejar, los hombres no deben llorar, porque es importante decir que no solamente el machismo afecta a las mujeres, sino también a los hombres. El machismo es un sistema que no va a favor o en contra de las mujeres y de los hombres, sino es un sistema que sirve para sostener esta visión de mantener la legitimidad de los hijos, incluso aunque eso implique que los hombres también sean afectados. Por supuesto, son más afectadas las mujeres, pero los hombres también son víctimas del machismo. These micro-sexisms we hear in the daily phrases in the quotidianity: don't dress like that, men cannot cry, boys don't cry, it's your fault, don't dress like that, you don't use some makeup, women's belong to the kitchen, you have to know how to cook to get married, and so on. So of this configuration of this narrative in the social behavior, and you start to think that sexism, it's a behavior who benefits the men. No, it's not. By the contrary, sexism is not a women against men. It's a configuration, a social configuration, to know who's this boy with, who's the child who's about to born. And even if we have to sacrifice some of our freedoms to start to maintain this hereditary behavior, this hereditary configuration of the society. And we have to start to see that sexism also affects the men in a bad way. Lo más peligroso de estos microsexismos es el hecho de que, como no es claro, como están ocultos, entonces confunden a las personas, confunden a las mujeres y las llenan de culpa y las llenan de ansiedad y las hacen sentir que son ellas las culpables de los abusos, o incluso las hacen sentirse inferiores, sin necesidad, digamos, de reconocer que es el otro quien realmente está manipulándolas o está forzándolas a pensar o a sentirse inferiores. These microsexisms also are so dangerous because they are hidden by another kind of behavior that can see in a subtle form, in a good way, in some of good intentions, like the control of the feelings, the helplessness. It can make the women feel guilty about their behavior, about the clothes they're wearing, the makeup, all the decisions she takes in their lives. And this is accompanied by the lower self-esteem, the attack of their aspect, and it is covered by the so subtle forms of behavior, like the paternalistic way, like the overprotected man with the woman, but all not importance of the role in the woman in our society. Entonces, la crítica constante a las mujeres con respecto a cómo se ven, cómo se visten, cómo deben salir, qué deben hacer, no solo la encontramos al interior de la familia, también la encontramos en espacios sociales, en la televisión, en la manera como nos muestran los modelos idealizados de pareja, la forma en que, digamos, nos relacionamos en diferentes espacios académicos o profesionales, en donde la mujer sigue teniendo más lugar en espacios de cuidar del otro, en espacios de limpieza, en espacios de alimentar a los demás, donde la mujer todavía debe ocupar un espacio más reducido, debe no usar tantas cosas que la hagan ver muy llamativa, todas estas cosas que consideramos natural y que tratamos de, digamos que la mujer debe estar siempre arreglada y bella para el otro, ¿no? Todas estas cosas pues nos muestran que ese machismo está en todas partes.
This kind of criticism are not only in the daily behavioral in the relation between a man and a woman, it's also seen in the massive communications networks like TV, like the internet, like the songs, like the radio, newspaper. In all the ways you can see how the society assign a role to the woman. It has to be with the spaces of the cleaning, with the spaces of the housekeeping, with the spaces of the child care, and also with the protection of the more emotional role in society. And this is really also demand to another spaces, like you have to be tough, you have to be the strong one, you have not to show your feelings. And that is the configuration that also the massive media give us to understand how this is maintained constantly in the time. Also, the women are included in so many spaces and expect we configure a role for them and a paper that they have to fulfill in the society, the daily behavior, because they have to be the care ones, they have to be the loved ones, they have to be the soft ones, the weaker. They have to not to be strong. They have to not talking aloud, and that you can see that's the many proof that we have that machismo, that the sexism you can see in all way in all our kind of societies, in all the levels of our configuration, and in all the relationship that we got with ourselves, with our friends, in between our partners, between our couples, but also with the system, with the communicational system, with the educational system, and the political system. Bueno, y finalmente tenemos algunos ejemplos que pueden ustedes leer sobre microsexismos que están en todas partes. La idea de unos colores para niñas, unos para niños, la idea de que el hombre ayuda en la casa y cuando debe realizar las cosas 50-50%, el hecho de que los hombres deban pagar las cuentas por encima de las mujeres también es machismo, las mujeres que son invisibles para comprar ciertas cosas o usando, digamos, su carro en los talleres, etc. Quiero hacer énfasis en dos cosas nomás, pero pues todas estas son ejemplos muy cotidianos, pero quiero contarles de dos y ya con esto terminamos. We can see here some of the examples of this microsexism that you can read. The preconception of the autopilots that we have, some colors are for girls and some colors are for boys, or the delegation, the importance of the delegation of a role in the house of men. The demand is the one who has to pay the check at the restaurant, the invisibilization of the opinion in a woman, the car repair, when you go, you have to go to fix your car, and the woman are, the opinion of the woman are invisibilized, the mother as a role, a normal role, and the super dad, because he fulfilled the same actions as a woman in the rise and the care, the giving care of the child, and the role that the man and the woman cannot be friends, just have the couple, they have sexual or relational interest, and the struggle that so many women have to take about the career, the professional career, the election of your life, and being a mother and fulfill the role, the society role as a mother, a caregiver, and the lack of inclusive language, the bad jokes about the woman, the speech that we got underneath it, and underestimated the importance of women, and also the so many that we saw. I want to center in two of them to explain this, so particular examples, but all of these are important. So I want to explain two of them. Quisiera centrarme en los impuestos rosa, big taxes. Creo que en casi todos los países pasa, pero aquí en Colombia en particular, una de las cosas que más me llama a mí la atención es que las mujeres pagamos más por los mismos productos que los hombres, porque los productos de higiene femenina tienen impuestos que son muy altos y se consideran cosméticos, no productos de higiene. First I want to center is the paying taxes, the taxes that men are forced to pay more than the men for the female hygiene products. That here in Colombia is a particular thing. This is so interesting thing that it's marketed as a cosmetic, not an essential product for the hygiene of the woman. So you have to pay so higher taxes for it because it is not in the familiar
products that you have to that extent of taxes. So the women have to pay more and more for consume some products that are designed only for her, only for them, and it is marketed as a cosmetic, not as a basic product. Por eso también los invito a que cuando vayan a hacer compras al supermercado, miren los precios de los objetos que son utilizados tanto por hombres y por mujeres, pero que se consideran aparte. Por ejemplo, las cuchillas de afeitar. Y se van a dar cuenta que muy probablemente son más caras si son rosadas que si son azules, aunque sean el mismo producto. Lo mismo pasa con el champú, lo mismo pasa con los jabones, lo mismo pasa con la ropa. Entonces, una camiseta para mujer va a ser más costosa que una camisa para hombre en muchos almacenes. Y ahí nos tenemos que cuestionar qué tanto hemos avanzado y qué tanto camino nos queda por recorrer. Now I like to invite you to see the next time you go to do your grocery, the next time you go to the supermarket to go shopping, to pay attention to the prices of the products that I specifically designed for women and men that got so marked difference in the prices. Because take an example of the razor blades. It's more expensive if you see them in the pink color or in the blue color, and it's exactly the same design, but because it's designed for a different population, for a different target, that is the price is different. And I also got with the shampoo, with the soap, with the clothes, a t-shirt for my woman is more expensive than the shirt for a man. And we have to start asking if this is the struggle that we have to keep alive, if this is the center of the discussion we have to start to take in, how the society is configured to maintain that difference, even in the economical way. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Este es un tema que da para muchísima reflexión, pero pues por hoy les agradezco mucho su asistencia y espero que les haya gustado esta presentación. We are running out of time. This is a subject that got a lot of discussion, that give us a lot of them to discuss. So for now, I want to thank you for paying attention to us, to stay here with me, and thank you so much for being interested in this subject. Thank you, Beatriz, and thank you very much, Santiago. I know that's not easy to translate, and this was a wonderful presentation. I wanted to open the floor to questions. Does anyone have any questions? Ok, muchas gracias, Beatriz. Es una presentación muy agradable. Sé que no ha sido fácil también hacer una traducción simultánea. En este momento quiero abrir el foro para algunas preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Podemos colocarlas en el chat o pueden activar el micrófono para hacer la pregunta. Puede ser en español o en inglés. Well, I have a question, and I'm going to write it. Oh, I'm sorry. No, Arianes, you have a question, so go ahead. Arianes, ¿te escuchamos? Bueno, hola, muy buenos días. Bueno, yo en sí quisiera de pronto tomar unos postulados que dijo la docente Beatriz sobre pues, los comportamientos machistas. Considero, es como una pequeña pues, aportación de reflexión en sí sobre el machismo. Es como una construcción tanto de ambos géneros, tanto de mujeres como de hombres, inclusive solo que se ve como más reflejado hacia el lado de las mujeres. En sí las mujeres somos por algún sentido las que parimos la sociedad como tal, las que dimos como la sociedad, pero también a veces somos nosotras las que nos creamos como escenarios para que el machismo se devuelva pues contra nosotras mismas. No sé en qué, por ejemplo, en el sentido de que pues las madres les dicen a los, si tienen niña o niño, le dicen a la niña, dóblele la ropa al niño, plánchele la ropa. O sea, somos como a veces las que nos hacemos como esos escenarios para, no sé de qué forma podría repercutir o de por qué realizamos eso, pero también los hombres no cuestionan, ¿no?
¿por qué yo no puedo ayudar a mi hermana o por qué yo no puedo hacer o planchar mi ropa, ¿no? Pues no sucede en todos los contextos, hemos avanzado tanto en este ámbito, más que todo en el siglo XXI, pero igualmente es muy, como que todavía se ve muy marcado. Algo de lo que decía la docente es que los hombres no les permiten llorar, incluso, pero estos se suicidan 3 a 5 veces más que las mujeres, no se les permite sentir, ¿no? Como que eso no es de hombre, no llores, y a las mujeres como que les dicen, tú no deberías utilizar el azul o tú por qué pues te comportas así, no, no deberías comportarte así. Son como esos roles que nos hemos encargado de potencializarlo y que la mujer debe ser así, no debe dar su opinión, para que dé su opinión, debe casarse con alguien más para poder, no sé, ser alguien en la vida, viendo pues que ahora ya también podemos estudiar, podemos salir adelante, conseguir nuestros medios, pero aún así es muy difícil. Para conseguir un empleo se le tiene más en cuenta al hombre que a la mujer, e incluso se le paga a veces menos a la mujer que al hombre. Eh, Creo que seguimos, todos, o sea, tanto hombres como mujeres contribuyendo a ese reforzamiento de ese modelo. Y creo que de cada uno pues depende que como no, con solo ser humanos tenemos, creo que el mismo derecho y las mismas facultades para hacer las cosas. Sí, bien, el hombre pues se desempeña muy bien en la fuerza física, de pronto las mujeres no lo somos, pero también tenemos otro tipo de inteligencias que nos podemos contribuir a ayudar y cooperar y no sé, sacar grandes cosas a través de eso, pero pues depende de cada uno pues no seguir reforzando ese modelo, porque creo que no es muy beneficioso para ambos géneros. Pues de un lado impide pues al hombre poder expresar, decir no, yo a veces no me considero fuerte o a veces yo no puedo hacer cosas porque me exigen de más, o la mujer decir, bueno, yo de pronto pueda o hacer, ¿no? Complementar y a través de esa complementación pues hacer y lograr grandes cosas. Pero pues muy chévere que se den estos espacios para poder hablar y debatir y también que los hombres estén apoyándonos, ¿no? De alguna manera, pues que estén acá hablando y debatiendo sobre estos temas y no solamente que sea como a nivel de nacional, sino pues que también, no sé, por fuera de Colombia, así podamos poder, ¿cómo se llama?, seguir hablando y visibilizando que también las mujeres podemos hacer cosas grandes y que a veces nos subestiman, pero pues igualmente tenemos otro tipo de inteligencia e igualmente es válido poder trabajarlo. Gracias, Ariadnes. I'm Esa gonna take a, toca como reducirla un poquito. I'm gonna resume this comment because this is very important. I'm taking some notes about the comments. So here it is. She got a comment about the construction of this complex phenomena of the micro-sexism. She said that it is important to take account that it is something that affects us, both men and women. But she remarks, she highlights that it is affect more the men because the men cannot cry, the men have to be tough, the men have to be the strong one. This marked in the difference, the physical difference of our bodies, but also it is marked that the woman, it's also one of the many main protagonists of the maintain these speeches in the society, because it's the woman who also reinforces it as the role in the mother in behaviors like go fold the clothes of your brother, go wash the dishes, not let your brother do it, go wash the clothes of your brother, go do the bed of your brother. And it's also from the childhood, the girl was taught that she has to take care of the men of the house, and she has to fulfill a role in the house. Ariadne also says that it is important to take account that this can be changed. This recently in the 21st century are beginning to change. It began to change.
these changes started with the little things of the woman inclusion, of the political participation, of the university participation, of the educational, the rights, taking account of the women, but also it's a constantly attention and paying attention to the daily behaviors, not also the big one, the big picture, just also the tiny little one role that play the speeches, the behavior, the tiny contents we develop in the daily life. Also, it's important, says Ariadne, we have to start to take in count that this is not only a Colombian or a Latin American phenomenon, this is around the world with different matices, and in which in every culture got this particular way to be represented. Also, she is thankful for these spaces to know that we have the opportunity to putting on the table this subject and start to think about how this configuration of our society are affect us as a woman, in the voice of Ariadne, but also as a student, also as a citizen, also as a person who has the opportunity to make use of the freedoms that the Constitution gives us, but that freedoms became a responsibility to me, to my community, or to others. More or less is like she say in Spanish. And so we got here in the chat a question. Tenemos una pregunta en el chat por parte de Ana Graciela que dice, tengo algunas preguntas. ¿Cuándo una actitud machista se vuelve micromachismo? ¿Cuál sería el diferenciador? Porque no solo se abarca en un solo término. Ana Graciela says in the chat, I got some questions. One, when an attitude of the male sexism became a micro-sexism, which is the differentiator? Why not taking care or group them in one only concept? La diferencia con el micromachismo es que están ocultos. No se usa el mismo término, aunque los dos son machismos, porque cuando es claro el machismo, cuando nos hacen sentir inferiores claramente, nos dicen tú no vales nada por ser mujer, nos podemos defender. Podemos decir, yo soy una mujer que vale, puedo empoderarme. En cambio, cuando es micromachismo, yo no estoy segura de si me están atacando o no. Es invisible. Okay, Beatriz says that the difference between sexism and micro-sexism is that the second one are hidden, that are invisible in the daily life behavior. These are different terms because there is socially a difference, because in the sexism, the general sexism, it's a direct way to attack the behavior, the development of a woman, as the phrase, you are not allowed here because you're a woman, you're not taken account because you're a woman, you cannot speak here because you're a woman, and you can directly defend. Socially, it's good that you say, hey, don't say that, it's a bad thing. You can't defend on that. But in the micro-sexism, it is not so clear because it's hidden by, or it's uncovered by another good behavior like paternalism. And socially, you cannot see if it is good, socially accepted, that you can answer to that or not, if you can protest or not. And I can think here personally that is so similar to the term in English, gaslighting. You are taking a part in something that you got something here, and maybe you are not sure if you can reply on them or not, because you don't know if the person that is giving to you that attack, it's in a good way, it's an innocent one, who got the volunteer to attack you, to harm. Por ejemplo, lo vemos mucho cuando alguien nos dice, es que no quiero que te vistas así y te lo digo por tu bien. No quiero que salgas sola a ese lugar porque quiero protegerte. No quiero que veas a otras personas porque te amo demasiado y no quiero compartirte. Nos obliga a pensar que lo hacen con amor, nos manipulan emocionalmente y eso nos hace ser mucho más víctimas del machismo que si el machismo es de frente. It's, for example, like the paternalistic way, the uncovering way of being with the sexism.
It's like, I have to protect you. I don't like you to dress like that because it is not appropriate for you. You have to be seen as a proper woman in society. You cannot go out in that way, or you can't wear a certain kind of makeup, not that, because you see as some profession or another one, you cannot be seen as a good woman in the eyes of the society. And that's are the ways in that we uncover the sexism behavior. Also, Tom comments in the chat that in the United States, they got a new movement called incel and involuntarily celibate. These men are arguing that the women that deny them sex are taking a violent act against them as a group of men that want to start taking course with them. And it's a kind of violence. I'm agreed. It's a kind of violence. It's a certain speech that the other men, that the women in general, the other people who control the society, are reading as a forced way in the society to get a victim place that are not a victim place, because they are not victims of violence. They are a kind of a speech of violence in the daily life. Tom nos menciona también en el chat que en Estados Unidos hay un movimiento social que es el de incel, que son los hombres que no son voluntariamente célibes, que son cuando las mujeres les niegan el acceso a la sexualidad, que ellos toman el lugar de la víctima y dicen: nosotros somos víctimas de violencia sexual porque las mujeres nos niegan las relaciones sexuales. Pero esto se ha configurado también como un discurso de odio, un discurso violento, en donde la mujer pues ocupa un lugar que es el lugar de la sexualidad. La mujer está disponible para la sexualidad. No, eso me deja impresionada. Professor Beatriz, are shocked. Bueno, eso muestra hasta qué punto la gente confunde lo que es violencia. Ahí digamos que es importante decir que la mujer en esos casos está tan en el lugar de objeto para estos hombres que ellos lo consideran como un bien de uso, como un derecho, como un servicio, como puede ser la luz o el agua, y el no tenerlo lo consideran un acto de violencia. Y eso, digamos, que muestra la radicalidad de su machismo al poner a la mujer en serio en el lugar de una cosa. This the Professor Beatriz in shock, because this shows directly how the daily speeches at the configuration of the society see or start seeing in some groups the women as an object of use, like the electrical power, like the water supply in our home, that you can consume for central behavior, in this case, the sexual behavior. And this is the profound arrangement, the rooting of this speech in the mind of the society that see the woman only as a reproductor, only as an object to use of the sexual intercourse, and not as a person who has rights, who has feelings, who has another kind of role in the society, only just to be used as an object. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. I don't know if anyone else got a question. I think Beatriz wrote a comment in the chat. Okay, let me see. Yep. Professor Beatriz says that this micro-sexism sometimes seem like a protection to the woman and not just an act of violence. It's the role that the man or the person that is exert this kind of violence, a kind of protection, a given care, a caregiver to the woman, but also it is not just the intention of give the protection to the woman, that I open the car to you, or don't go that way alone, don't go with your friends alone, let me go with you. That's kind of the comments that she are referring to. Bueno, sí, sin dejar de ser profesional, quiero decirles que ese comentario no es mío, sino es de mi mamá, una mujer muy fuerte que nos crió a mi hermano y a mí sin machismos, entonces está aquí apoyando la causa. Okay, and we got a confusion here. That comment is not of the Professor Beatriz, it's of her mother. So strong woman who is here accompanying us in this presentation that arised the Beatriz and his brother without sexism, with that kind of effort, that kind of power that it's not exerted by the force, not it's by the intelligence or the love.
No me quería robar los créditos. I don't want to steal that credit. Any other questions? Ujú. ¿Alguien tiene más preguntas? No. I don't think so. Okay, well then, thank you very much, Beatriz, muchas gracias. Thank you, Santiago, for an excellent translation. And thank you everyone for coming. We will do this again, I think, in the fall as well. I'd like to do this again because there's so much more to discuss. And so I hope you will join me in doing this again this fall. Thank you so much. Cool. So, thank you for the invitation. Thank you for the opportunity. Beatriz, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Tom, por este espacio. Y sí, claro, seguiremos haciendo trabajo en conjunto y haremos otras presentaciones de este y seguramente de otros temas interesantes para todos. Bueno, perfecto. Gracias. Thank you very much, Muchas everyone. gracias. Ciao. Thank you very much. Hasta Muchísimas gracias. luego. Feliz día. Ciao.